Danke, Jesus. Merci. Vater, ich danke für das Gebet. Père, je te dis merci pour la Dein prière. Name sei erhoben, Que ton nom Jesus. soit élevé, Jésus. Deine Gemeinde braucht dich. Ton église a besoin de Wir toi. brauchen dich. Nous avons besoin Die de Welt toi. braucht dich. Le monde a besoin de toi. Sei Präsenz in unser Leben noch Sois mehr. présent encore plus Rede qu'auparavant. mit uns wie nie zuvor. Parle encore plus qu'auparavant. Wir wollen dich sehen. Nous voulons te voir. Wir wollen dich sehen. Nous voulons te voir. Halleluja. Amen. Diese Predigt wird sein mit Gebet, also ihr könnt stehen bleiben. Ihr müsst Cette gar nicht sitzen. prédication va être avec la prière. Donc Heute ist restez eine andere debout. Atmosphäre. Aujourd'hui, c'est notre atmosphère. Andere Atmosphäre. Nimm das, Une was du autre nehmen willst. atmosphère. Prends ce que tu veux Während prendre. ich rede, während wir predigen, Pendant que nous prêchons, ich will gerne, dass du das nimmst, was Gott dir gibt. je veux que tu reçoives ce que Dieu te donne. Unser Thema ist: bewahre, was du empfangen hast. Notre thème est garde ce que tu as reçu. Bewahre das, was du empfangen hast. Garde ce que tu as reçu. Was hast du empfangen? Qu'est-ce que tu as reçu? Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, wer du bist. J'ai parlé encore les semaines passées qui tu Ich étais. habe erklärt, J'ai expliqué wie man siegreich sein kann. comment est-ce qu'on peut vaincre. Liebe Freunde, Mes amis, aber es gibt einen Teil, die wir meistens vergessen. Deswegen sind wir nicht stand und kraftvoll in allem, was wir tun. mais il y a une chose qui nous échappe. C'est pour ça qu'on ne reste pas encore Wisst ihr, was es constant. ist? Vous savez c'est quoi? Bewahren, C'est de garder, bewahren, conserver, aufpassen, de faire attention, wach sein d'être in éveillé das, was Gott dir gibt. dans ce que Dieu t'a donné. Was mache ich mit das, was Gott mir gegeben hat? Que ferais-je avec ce que Dieu m'a Was kann donné? ich damit tun? Qu'est-ce que je peux faire? Bring mich das hin. Où va-t-il m'emmener? Liebe Freunde, Mes amis, wenn du es bewahrst, si tu le conserves, Krankheit, la maladie, Trauer, la tristesse, Müdigkeit, la fatigue, Neid, la jalousie, Zorn, la colère keinen Platz haben in deinem Leben, ne peut pas avoir place dans ta weil du vie. es gut bewahrst, Parce que tu le conserves was bien, Gott dir gegeben ce hat. que Dieu t'a donné. Gott sprach zu Adam, Dieu parle à sagt, Adam. sei fruchtbar, Il dit, sois encore fécond vermehrt euch. et multipliez-vous. wollte sagen, sei stark Il voulait dire, soyez fort in allem, was du tust. dans tout ce que tu fais. Bewahre das, was ich dir gebe. Conserve ce que je t'ai donné. Deswegen an den Tag, wo die Namen gab an den Tieren. C'est pour ça que Dieu a encore donné le nom aux animaux. Gott hat nicht diskutiert. Dieu n'a pas discuté. Gott hat geglaubt. Il a cru. Hat nicht diskutiert. Il n'a pas discuté. Weil alles, was Adam sagte, Parce que tout ce que kam Adam 1:1 disait von Gedanken Gottes. était un sur un de la même Sonst pensée hätte que Adam Dieu. zum Beispiel eine Katze zum Tiger genannt. Sinon, il allait encore dire au tigre chat. Versteht ihr das? Est-ce que vous Gott war comprenez? 1:1 mit ihm. Dieu était un avec Adam. Weil Adam hat bewahrt. Parce que Adam a conservé. Bis auf einen bestimmten Punkt, aber bis dahin hat bewahrt. Jusqu'à un certain point, mais il a préservé, il a gardé. Versteht ihr das? Est-ce que vous Wenn ihr was comprenez? bewahrt, Si vous conservez keiner quelque kann chose, euch wegnehmen, was Gott euch gegeben hat. personne ne peut vous retirer ce que Dieu vous a donné. Christus will beides tun. Christ veut faire les deux. Möchte dein Fleisch vernichten, aber gleichzeitig verbessern. Il veut encore détruire ta chair, mais encore l'améliorer aussi. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Je ne sais pas si tu comprends. Will in einem Punkt dein Fleisch vernichtet, aber gleichzeitig verbessern. Il veut encore, à un point encore, détruire ta chair, mais en même temps l'améliorer. Jemand, der was bewahren kann, une personne qui peut conserver ist quelque jemand, der in chose. sich schon gestorben ist. C'est une personne qui est déjà mort en lui-même. Wenn du noch nicht in dir gestorben bist, Si tu n'es pas encore mort en du wirst toi-même, alles hören, was die Welt sagt. tu vas tout écouter ce que le Du monde wirst dit. reagieren, wie die Leute sagen. Tu vas réagir comme les gens Du parlent. wirst depressiv sein. Tu vas être Du dépressif. wirst krank werden, Tu vas devenir weil malade. du folgst, was die Leute sagen. Parce que tu suis ce que les hommes Du disent. brauchst die Leute erstmal nicht. Tu n'as pas encore besoin des hommes. Was du brauchst, ist Jesus. Ce que tu as besoin, c'est Allein Jésus. Wenn Seulement du Jésus. bewahrst, Si tu préserves was du empfangen hast, ce que tu as wirst du reçu, stark sein, das, was du tust. tu vas être fort dans ce que tu Du fais. wirst stark sein, das, was du tust. Tu vas être fort dans ce Können que wir tu den fais. ersten Vers haben, bitte? Est-ce qu'on peut avoir le premier verset? Wow. Du wirst stark sein, das, was du tust. Tu vas être fort dans ce que tu fais. 2. Petrus. 2 Pierre. Die Bibel sagt Folgendes: Simon Petrus, der Knecht, Apostel Jesus Christus, denen, die einen gleichen kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Siehst du? Die haben den Glauben empfangen durch die Gerechtigkeit unser Gott und Heiland Jesus Christus. 2. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Kenntnis Gottes, Jesus, unseren Herrn.
3. Da sei göttliche Kraft uns alle in Betreff des Lebens und des Gottseligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit des Tugens. Geschieht anders wieder oder gleich? Ähnlich. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront... 2. Petrus 1. Ja. 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 2. Petrus. Ja, c'est ça. Ja. Ja, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront 2. Petrus 2. 1. 1. 2. Petrus. Amen. Gloire à Dieu. Un moment. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Und die Bibel sagt, La Bible die nous dit, Erkenntnis. il parle encore de la connaissance. Erkenntnis ist nichts anderes, La connaissance n'est rien d'autre als die DNA Gottes zu haben. que d'avoir encore le DNA de Jésus. Genauso denken, wie Gott denkt. Comme Dieu pense, Genauso sein, wie Gott ist. être comme Dieu, Reden, wie Gott redet. parler comme Dieu parle, Bewahren, was du jahrelang gehört hast, hier vorne im Wort Gottes. préserve ce que tu as reçu depuis des années. Alles, was du empfangen hast, Tout ce que tu as reçu, mit dir gemacht. qu'est-ce que ça fait de toi aujourd'hui? Was hat das mit euch heute gemacht? Qu'est-ce que ça fait de toi Das aujourd'hui? Wort, hast du es bewahrt? La parole, est-ce que tu l'as préservée? Was du empfangen hast, Ce que tu as reçu, was hast du damit heute gemacht? qu'est-ce que tu as fait de cela? Das Wort tut man nie in den Kühlschrank, um das zu kühlen. Nein. On ne met jamais encore la parole au frais pour Das Wort wird le jeden rendre Tag frais. frisch gebacken, frisch gemacht. Man isst morgen, Mittag, Abend, morgen, Mittag, Abend. Immer, jeden Tag. Es ist frisch und frisch und frisch und frisch. La parole est toujours frais, le matin, midi, soir. Halleluja. Amen. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Weil wir immer Jesus brauchen. Parce que nous avons toujours besoin de Jésus. Immer, 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 Toujours immer. et toujours. Halleluja. Amen. Wisst ihr, Gott macht den Mensch. Vous savez, Dieu fait Gibt l'homme. ihm alles, was er bekommen kann. Il lui donne tout ce qu'il peut recevoir. Sorry. Wisst ihr eigentlich warum? Vous savez pourquoi? Weil es Situationen gibt. Parce qu'il y a des situations Auf der Erde vorher. qu'il y avait auparavant sur la terre. Gott kreierte sein Reich. Dieu a créé son royaume. Er war da mit seinen Engeln. Il était là avec ses anges, Und alle Kreaturen, die er gebaut hat. avec toutes les créatures qu'il a encore Und alle, créées. die da waren, haben was empfangen von ihm. Et tous ceux qui étaient là, ils ont reçu Alle quelque haben chose de gesehen, lui. wie großartig er ist. Tout le monde a vu comment est-ce qu'il était merveilleux. Seine Herrlichkeit festgestellt. Ils ont constaté encore sa gloire. Und Vous avez Lucifer hat reçu. vergessen, dass Gott ihm das gibt, was er ist. Et Lucifer a oublié que Dieu lui donne ce qu'il est. Er hat vergessen, er ist das, weil Gott ihm so gemacht hat. Il a oublié, il est ce qu'il est parce que Dieu l'a fait ainsi. Und er hat das Reich zerstört oben. Et il a détruit encore le royaume Mit falschem Einfluss. avec des mauvaises Wie influences. er mit den Engeln gesprochen hat. Comme il a parlé avec les Gott anges. machte danach seine Welt. Et Dieu a créé après son monde. Und der Teufel war da. Et l'ennemi était là. Er wurde runtergeschmissen, sagt die Bibel. Il a été précipité sur la terre, dit la Er wurde parole. runtergeschmissen auf Il diese a été Erde. précipité sur la Die terre. ganze Erde war dunkel. Et toute la terre était encore ténébreuse. Wisst ihr warum? Vous savez Er hat pourquoi? nicht bewahrt, Parce qu'il a préservé. was er Il empfangen n'a pas hat. préservé ce qu'il avait Er reçu. war ein Engel des Lichtes, Il était l'ange de lumière. weil er nicht bewahrt hat. Comme il n'a pas préservé, Er wurde zur Finsternis. il est devenu encore ténèbres. Halleluja. Amen. Leute, Gott hat seine Welt kreiert. Dieu a créé son Im monde. zweiten Teil machte er die Erde. Et en deuxième lieu, il a fait la terre. Und er machte den Mensch Il a fait l'homme nach seinem Ebenbild. d'après son image. Wisst ihr eigentlich wieso? Vous savez pourquoi? Er wollte den Mensch kreieren, Il voulait créer l'homme damit Satan weiß, afin que Satan puisse es savoir gibt etwas, wo du noch nicht informiert warst.
une chose qui n'avait pas encore été informée. Weil im Pläne Gottes der Mensch hat immer gelebt. Parce que dans le plan de Dieu, l'homme a toujours existé. Halleluja. Amen. Der Mensch hat immer gelebt. L'homme a toujours existé. Deswegen du und ich, wir sind ewiglich. C'est pour cela que toi et moi, nous sommes Wir éternels. können nicht sterben. Nous ne pouvons pas mourir. Nur unser Fleisch stirbt. Seulement notre chair Aber meurt. wir als Geist, Mais nous, en tant wir qu'esprit, leben ewiglich. nous vivons éternellement Für die Ewigkeit. pour l'éternité. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Und er macht seine Welt. Et il a créé le Nach monde. allem das. Er gibt Adam alles, was er braucht. Après tout cela, il donna à Adam ce qu'il avait besoin. Und durch Liebe, Et au travers de er l'amour, gibt ihm die Freiheit. il lui donne la liberté. Da war Amen. leider ein kleiner Fehler. Nicht von Gott, von uns Menschen. Et puis, il y avait une petite erreur, pas de Dieu, mais de nous, les hommes. Die Liebe hat Freiheit. L'amour a la liberté, Aber auch Freiheit hat Grenze. mais aussi la liberté a aussi des barrières. Und der Teufel, was er im Himmel getan hat, mit den anderen Engeln gesprochen hat, genauso hat er mit Eva gemacht. Genau 1:1. La même chose que Lucifer avait fait encore dans le ciel, il a encore fait pareil avec Ève. Eva hat vergessen, was sie empfangen hat durch seinen Mann Adam. Amen. Ève a oublié ce qu'elle a reçu par son Sie mari könnte nicht Adam. bewahren, dass eine Schlange kommt und zu ihr sagt, iss aus diesem Baum. Elle ne pouvait pas préserver ce que son mari lui a dit et elle a mangé de ce fruit. Leute, bewahren heißt, Préserver wenn ou die concevoir. Versuchung kommt, Ça veut dire que quand la tentation, ihr elle seid vient, stark. vous êtes fort. Ihr Amen. seid stark. Vous êtes Wenn fort. Versuchung kommt, La tentation, elle wir vient. können Nein sagen. Vous pouvez dire non. Amen. Halleluja. Amen. Bewahren heißt, Préserver veut man dire, hat die Identität Gottes in sich. on a l'identité de Dieu Man en glaubt an soi. diesen Wort. On croit à cette parole. Man glaubt an diesen Wort. On croit à la Man parole. hält an das Wort Gottes. Et on tient ferme à Und la die parole de Gnade Dieu. Gottes ist da. Et la grâce de Dieu est là. Und es wirkt allein. Et puis elle agit en soi-même. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Seid ihr mit mir? Est-ce que vous êtes là avec Halleluja. moi? Amen. Wie kommt das? Comment est-ce que c'est Das possible? ist passiert. Qu'est-ce qui s'est passé? Es kommt, weil die Gnade Gottes La grâce de war Dieu auf uns, obwohl wir schlecht waren. était sur nous malgré que nous étions encore Liebe avec des Freunde, erreurs. das, was du empfangen hast, Ce que tu as reçu, pass bitte auf damit. fais attention à cela. Dieses Evangelium Cet évangile kann dein Leben komplett verändern. peut transformer toute ta vie. Dieses Evangelium Cet évangile ist Leben und Kraft. est la vie et la puissance. Oh ja, danke Schatz. Ist Leben und Kraft. C'est la vie et la Es kann puissance. alles verändern. Ça peut tout Es kann dein transformer. Leben Ça verändern. peut changer ta vie. Es kann deine Familie Ça verändern. peut changer ta Es kann famille. alles in dir Ça verändern. peut changer tout en toi. Halleluja. Amen. Wenn du glaubst an das Wort, Si tu crois à la parole, guck nicht, wie dein Leben gerade ist. ne regarde pas à ta vie Du wirst nie actuelle. vorwärts gehen. Tu ne vas jamais Aber avancer. bewahre, was Gott dir schenkt. Mais préserve ce que Dieu te donne Adam comme hat cadeau. gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht. Tu vas faire des erreurs. Adam hat gemerkt. Adam, il a remarqué qu'il Er hat a einen fait des Fehler erreurs. gemacht. Il a fait des Er erreurs. ist rausgegangen. Il est sorti. Aber Gott schickte jetzt eine Person der Perfektion. Mais Dieu envoie une personne qui était parfaite. Er selber. Lui-même. Jesus ist keine Statue. Jésus n'est pas une statue. Jesus ist nicht irgendwas, Il irgendwie. n'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Jesus Christus ist Gott. Jésus-Christ est Dieu. Gott in einem Körper des Menschen. Dieu dans le corps d'un homme. Mit Namen ist Jesus. Avec le nom de Jésus. Sein Wort wurde fleischlos, Johannes 1,14. Sa parole est devenue chair. Er ist Mensch geworden, liebe Il est Freunde. devenu homme. Er hat uns gezeigt, wie man das Wort bewahrt. Il nous a montré comment on peut préserver la Er hat uns parole. gezeigt, wie man das, was man empfangen hat, bewahren kann. Il nous a montré comment on peut conserver ce qu'on a reçu. Er hat uns das gezeigt. Il nous a montré Er hat cela. uns gezeigt, wie das geht. Il nous a montré comment est-ce que c'est Und er possible. zeigt uns etwas Wichtiges. Et il nous montre encore une chose de très Wenn du mit importante. Gott wanderst, Comment est-ce que tu dois marcher d'après la parole. erlebst du Wunder, Tu vas encore vivre les miracles, Heilung, la guérison, Veränderung. le changement. Eine ganze Stadt wie Samaria verändert sich.
toute une ville comme la Samarie va changer. Städte und Dörfer, die sich verändern. Des villes et encore des villages qui changent. Menschen, die weinen, weil die Sünde in ihrem Leben so stark war. Et des gens qui pleurent parce que le péché est tellement fort Menschen, en die sich eux. freuen, weil es gibt jemanden, der sie vergibt, obwohl die Prostituierten waren. Les gens qui sont dans la joie parce qu'ils étaient des prostituées et Dieu Eine qui les Frau wie pardonne. Maria von Magdala, Une femme comme Marie de die die Magdala, Gesellschaft verworfen hat, que toute la communauté l'a encore rejetée, die keiner sehen wollte. que personne ne voulait voir. Genau diese Person. Exactement Sie cette hat personne. gehört. Elle l'a écouté Sie hat bewahrt. et elle a Und ihr Leben hat sich conservé et verändert. sa vie a changé. Sie hat gehört. Elle a écouté, Sie hat bewahrt. elle a Ihr conservé Leben hat sich et verändert. sa vie a changé. Halleluja. Amen. Ihr Leben hat sich Sa verändert. vie a changé. Es geht nicht um Namen oder Berufung. Il ne s'agit pas encore d'un appel ou bien d'un Es nom. geht um die Liebe Gottes, Il s'agit de l'amour die man de Dieu empfangen hat, qu'on a reçu, um es zu bewahren bis am Ende deines Tages oder wenn Jesus zurückkommt. de le conserver jusqu'à la fin de tes jours et jusqu'à ce que Jésus va revenir. Darum geht's. Il s'agit de cela. Wenn man dir was gibt, Si on te donne quelque als chose Erbe, comme héritage, das ist das, was ihr empfangen habt, liebe c'est Freunde. ce que vous avez reçu, mes amis. Das habt ihr empfangen. C'est ça que vous Die avez reçu. Erbe Jesus Christus. L'héritage de Er sagt, Jésus-Christ. ich gehe wieder zurück. Il dit que je Er ist retourne. gestorben und auferstanden. Il était mort Er et sagt, ich gehe im ressuscité. Il Himmelreich. dit que je rentre dans le royaume des Ich cieux. gehe dahin, um euch Wohnungen zu machen. J'y vais pour vous préparer des Ich maisons. bereite was vor für euch. Je prépare quelque chose pour Aber vous. ihr bleibt, wo ihr seid, sagt es sein Mais Jünger. vous, restez là où est-ce que vous êtes. Bleibt, wo ihr seid. Demeurez là où est-ce que vous Wisst ihr êtes. warum? Was heißt, bleibt, wo ihr Vous savez, seid? ça veut dire quoi de demeurer? Bewahre, De rester. was ihr bekommen De habt. conserver ce que vous avez Wer nicht reçu. bewahrt, was er bekommen hat, Celui qui ne conserve pas ce er qu'il a kann reçu, den Heiligen Geist nicht il empfangen. ne va pas recevoir le Saint-Esprit. Nicht in Feuer Pas dans le feu und nicht in Kraft. et ni dans la Es kann puissance. nicht geschehen. Il n'y a rien qui peut se Du faire. musst bewahren, was Gott dir Tu gegeben dois hat. conserver ce que Dieu t'a donné. Bewahre das Wort. Conserve la parole Dein Leben wird sich ändern. et ta vie va changer. Oh, ich habe noch nie erlebt, J'ai jamais vécu Menschen, die mit Gott wandern, jeden Tag, des gens qui marchent avec Dieu chaque jour, scheitern. qui puissent échouer. Amen. Noch nie erlebt. J'ai jamais vu Und cela. wenn es so aussieht, Et même si ça paraît, bist du immer noch ein Sieger. tu es toujours encore un Weil du victorieux. glaubst Parce que tu crois. an jemanden, der alles verändern kann in dein Tu Leben. crois à une personne qui peut tout changer dans ta An vie. seine Verheißung, was er gesagt hat. Encore à la promesse qu'il a encore dit. Halleluja. Amen. Aber was ist diese Erbe? Mais quel est cet héritage? Wir nehmen einen Vers, Nous prenons encore un verset der uns helfen wird. Das ist unser Hauptvers heute. Wir qui va hören nous da auf. aider. Wir hören da auf und dann beten wir weiter. On va s'arrêter là et puis on va Es continuer. geht um à prier. einen Namen Naboth. Il y Wir avait gehen encore weiter. un homme, Naboth, Genau. In 1. König 21. dans 1 Roi 21, 1 à 15. Ich erzähle die Geschichte schnell. Bitte zu Hause lesen. 1. cela à la maison. König 21, 1 bis 15. 1 Roi 21, 1 à 15. Es geht um einen Mann Il y a un homme namens Naboth. qui s'appelait Naboth. Naboth hatte einen Weinberg. Und diesen Weinberg, den er hatte, Naboth, sein Grundstück, il avait encore une terre de vigne, was ihm gehörte. c'est qu'il appartenait. Seine Eltern, seine Ureltern, seine Uropa haben Ses ihr arrières. diesen Grundstück geschenkt. Ses arrières lui avaient donné encore cette terre. Und dieses Grundstück, Et cette terre-là, laut Numeri, laut Deuteronomius, laut Leviticus d'après Nombre lévitique und auch das Buch von Joshua, et même le livre de Josué, wenn Gott Erde gegeben hat an eine Familie, quand Dieu donne encore une terre à une famille, dieses Erbstück hat man nicht verkauft. et cette terre-là, on ne le vendait Bitte pas. hör mir sehr gut zu, was hier passiert. Écoutez-moi bien ce qui se passe. Und dieser Mann Naboth, Et cet homme, Naboth, er weiß, wie man bewahrt, was er empfangen hat. il savait comment conserver ce qu'il avait reçu. Seine Eltern, seine Familie haben ihm das gegeben. Das war seine Erbe. Et sa famille lui avait donné cela. C'était encore Es son kommt eines héritage. Tages ein König namens Akab. Et il y avait encore un roi s'appelant Akab. Und diesen König Akab oder Ahab, wie ihr nehmen wollt, Akab Et sage ich. cet homme-là, Arabe, Diesen Akab, König, et ce roi, er war sehr, sehr, sehr reich geworden. il était devenu très riche, Populär. très populaire. Sein Reich war in Samaria. Et sa richesse s'étendait jusqu'à la Und diesen Samarie. König Et ce roi hat sich gebunden mit einer Frau namens Isabel.
Genau. Il s'est encore lié à une femme qui s'appelait Isabelle. Und diese Frau war gefährlich. Et cette femme était dangereuse. Isabel war gefährlich. Isabelle était Weil dangereuse. Isabel glaubte an anderen Götter. Parce qu'elle croyait à d'autres dieux. Aber der König Ahab, Mais le roi Akab, diesen König, ce roi-là, hat sehr oft auf seine Frau gehört. il écoutait souvent ce que sa femme disait. Er hat Gott verlassen. Il a rejeté encore Hat Dieu. den Gott seiner Frau angenommen. Il a accepté encore le Dieu de sa femme. Und eines Tages, Et un jour, sah in einer Ort, il voit dans un lieu, in Jezreelite, also wo Naboth gelebt hat. là où est-ce que Naboth habitait, Das war ein Weinberg in Jezreel. c'était encore, Abschnitt 1 ist das geschrieben. c'était encore à Jezreel. Genau. hat das gesehen. Il a vu cela, Aber hatte dort auch einen Palast. mais il avait aussi son palais, Sein zweites Zuhause. sa deuxième maison. Hatte seinen Palast, seinen zweiten Palast. Il avait un deuxième palais. Und wollte aber einen Gemüsegarten oder sagen wir mal so einen großen Gemüsegarten bauen. Il voulait encore planter encore un grand jardin, Wollte einen Gemüsegarten un jardin aufbauen. potager. Genau. Wollte es bauen, aber leider neben sein Palast war das Haus von Naboth. Mais à côté de son palais, il y avait encore la maison de Naboth. Und Naboth, Et Naboth, wusste von nichts. il ne savait rien. Der König überlegt von Weitem, sagt, Le roi y réfléchissait de in loin. meinem ersten Palast, Il dit, mon premier palais, ich kann diese Gemüsegarten nicht machen. Das je ne veux das pas faire passt. encore ce jardin potager. Aber neben meinem zweiten Palast da, Mais à côté de mon deuxième das wäre palais, perfekt für mich. c'est vraiment parfait. Überlegt sich. Et il réfléchit. Sagt, ich treffe diesen Mann Naboth Il a dit que je veux rencontrer cet homme und Naboth ich will ihm mal ein Angebot machen. et je veux lui faire un offre. Denkt, weil König ist, kann alles haben. Et il croit comme il est un roi, il peut tout avoir. Kommt dahin und sagt zu Naboth, Il arrive, il dit à Naboth, Naboth, bitte gib mir deinen Weingarten. il Oder dit Weinberg. encore Naboth, donne-moi encore ta vigne. Ich möchte das haben. Je veux l'avoir. Naboth sagt, Naboth dit, König, ich kann dir das roi, nicht geben. je ne peux pas te le donner. Sagt, guck mal, ich habe sogar Münze, ich habe sehr viel Geld. Mehrmal wertvoll als deinen ganzen Weingarten. Il dit, regarde, j'ai beaucoup d'argent, même plus que ta vigne. Viel teurer, ich gebe dir viel mehr Geld dafür. Je donnerai même plus d'argent que la valeur. Naboth sagt, nein. Naboth dit non. Lieber Christen, Mais les manchmal chrétiens, müsst ihr lernen, Nein zu sagen. des fois, tu dois dire non pour ton Kein héritage. Kompromiss mit der Sünde. Pas de compromis avec le péché. Kein Kompromiss, wenn es geht darum, was du empfangen hast, zu bewahren. Pas de compromis quand il s'agit de préserver ce que tu as reçu. Gott sagt zu Samson, du schneidest, sagt zur Mutter von Samson, diesen Sohn, soll keine Schere über seinen Kopf gehen. Das heißt, muss bewahren, was Gott ihm gegeben hat. Alors Dieu dit encore à la mère de Samson de ne jamais couper ses cheveux. Ça veut dire qu'il devait préserver ce que Dieu lui avait donné. Aber Naboth sagte nein. Et Naboth, il dit non. Sagte Il nein. dit non. Ich will es nicht. Je ne veux Ich pas. behalte, was meine Eltern mir Je gegeben vais haben. encore conserver Das ce que mes gehört parents mir. m'ont donné. Ça m'appartient. Akab Amen. sagt nein. Akab dit non. Komm, Viens. weißt du, was ich mache? Tu sais ce que je veux Ich faire? baue dir denselben Weingarten viel größer in einen anderen Ort. Je veux encore te faire encore une même vigne, encore plus grande dans un autre lieu. Naboth sagt, Naboth dit, hast du mich überhaupt zugehört? est-ce que tu m'as bien écouté? Ich habe gesagt, J'ai nein. dit non. N-E-I-N, nein. Non, N-O-N. Nein. Non. Du kriegst nicht, was mir gehört. Tu ne vas pas avoir ce qui m'appartient. Wisst ihr, der kann seinen Palast haben, diesen großen Palast. Il peut avoir son palais, ce grand palais. Warum will er nur die Kleinigkeit, die ich habe? Mais pourquoi veut seulement prendre la petite chose que moi j'ai? Warum will Satan Pourquoi? immer das, was du hast, obwohl andere viel besser und mehr haben? Pourquoi Satan veut toujours avoir ce que toi tu as et pourtant d'autres encore plus que Wieso toi? attackiert dich weiter, obwohl du bist schon pleite, aber Satan attackiert dich immer noch weiter? Pourquoi est-ce que Satan t'attaque encore plus et pourtant tu es déjà pauvre, sagst, mais il warum continue nicht? à t'attaquer? Pourquoi? Er kommt ständig, du sagst, Il ich hab vient doch nichts. toujours, mais pourtant tu n'as Nein, rien. du hast einen Weinberg. Tu as une vigne. Halleluja. Amen. Das stört ihn. Et ça le dérange. So ein kleiner Weinberg, so ein Palast, aber das stört ihn. Un petit vigne et lui un grand palais et ça le Sei dérange. wie Naboth. Il dit Naboth, Sag nein. non. Sei Dis wie non. Naboth. Sois comme Naboth et Sag dis non. nein. Dis non. Sag nein. Non. Nein. Non. Nein. Non. Gegen Unzucht. Nein.
Dis non à la Gegen débauche. Diebstahl. Nein. Dis non Oh, encore au gegen vol. Reichtum, die in eine falsche Art kommt. Nein. Tous les mauvais vents qui viennent, dis non. Nicht in Diebstahl will ich reich werden. Nein. C'est pas dans le vol que je veux m'enrichir. Ich werde reich, weil Gott es gesagt hat. Je veux m'enrichir parce que Dieu l'a dit. Ich werde Kinder bekommen, weil Gott es gesagt hat. J'aurai d'enfants parce que Dieu l'a Ich dit. gebe nicht auf, ich Je bewahre, veux was pas- Gott mir gegeben hat. Je veux pas abandonner et je veux préserver ce que Ich Dieu m'a bewahre, donné. was Gott mir gegeben hat. Je préserve ce que Dieu m'a donné. Naboth geht nach Hause. Naboth rentre à la maison. Ist müde. Il est fatigué. Ist traurig. Il est triste. Und die Frau, Et la femme, weißt du, irgendwann will ich über diese Frau predigen. Die ist Un so jour, intensiv. je veux parler encore Weil de cette femme. Elle est Man très... hat das Gefühl, ihr Geist ist irgendwo noch. J'ai l'impression que son esprit est encore quelque part d'autre. Isabel. Hey. Isabelle, Jezabel. Jézabel, Sie ist gefährlich. elle est dangereuse. Sie ist gefährlich. Elle est Und dangereuse. sie geht zurück und die Frau sieht seinen Mann, sagt ihr Mann, aber komm doch Mittagessen. Er sagt, nein, ich habe keine Hunger. Er ist traurig. Et la femme dit à son mari, viens manger. Elle dit que non. Il dit, Und, je suis und die triste. Frau, da sie listern ist und die hat sehr Ähnlichkeit mit Satan. Ich glaube, die könnte sogar die kleine Cousine sein von Satan. Et la femme, Jézabel, elle avait même la ressemblance avec Satan. Je crois que c'était la cousine même de Diese Frau Satan. ist gefährlich. Die wird sogar in der Offenbarung genannt. Elle est très Ist gefährlich. dangereuse. Même dans Apocalypse, on parle de cette femme-là. Die ist so gefährlich, dass Gott in seiner Offenbarung diesen Namen nennt. Das heißt, diese Frau war mega gefährlich. Cette femme est tellement dangereuse que même dans Apocalypse, on cite son nom. Akab guckt, die Frau sagt, ich habe eine Idee. Keine Angst. Akab il regarde et la femme a dit, j'ai une idée. Geh N'aie pas schlaf. peur. Beruhig dich, schlaf. Va dormir en paix. Lass mich die Sache machen. Laisse-moi gérer la situation. Akab sagt, Akab dit, ok, die ça Frau va. fängt an zu arbeiten. Et la femme commence à travailler. Wisst ihr, wenn Satan dich töten will, Tu sais, quand Satan veut te er détruire, plant nicht allein, er plant mit Leuten. il vient pas seul, il planifie avec des Er avec plant les nicht autres mit Leuten, personnes. die draußen sind, er plant mit Leuten, die du kennst. Il planifie pas avec les gens qui sont à l'extérieur, mais c'est que toi tu Er connais. sucht nicht eine Fremde, er sucht Personen, die dich kennen. Il ne cherche pas encore un étranger, mais il cherche des gens qui te Die connaissent. Leute, die dich bekämpfen oft, sind die Leute, die du kennst. Les gens qui te combattent souvent, c'est ceux-là que tu connais. Mit denen du isst, mit denen du trinkst. Ceux-là Jeden avec Tag. qui tu manges et tu bois chaque jour. Deswegen manchmal, C'est pour cela, des fois, beste Freund hin oder her, meilleur ami, was betrifft Intimität zwischen dir und deiner Frau oder Mann und Frau, gib es niemals preis an niemanden, weil keiner verdient es zu hören. ce qui concerne encore l'intimité avec ton mari ou ta femme, ne permet que personne puisse l'écouter. Oh ja, oh ja, weil Wie- diese Person hat ein Info, das heißt, er hat oder sie hat eine Schwäche von dir. Parce que cette personne encore a une information, donc il connaît ta faiblesse. Und Isabel hat gesucht die Schwäche von Naboth. Et Jézabel cherchait la faiblesse de Naboth. Sie sagt, aha, wir werden ein Gesetz herstellen. Elle dit, ok, diese on Sache. va encore créer encore une loi. Fast ähnlich wie Daniel 6, ne? Comme Daniel 6 aussi, Die presque kreieren pareil. ein Gesetz, um dich nur zu töten. Il crée encore une loi pour te détruire. Die kommen zusammen und die sagen, Elle vient, elle dit, wir werden fasten. Oh, hört sich gut an, oder? on va jeûner. C'est une bonne chose. Wir werden non? alle fasten. On va tous jeûner. Hört sich doch gut an. Ist doch C'est nicht très schlimm. bien. Aber diese Fasten war der Tod für Naboth. Mais ce jeûne était encore la mort pour Naboth. Sie macht ein Gesetz. C'était encore une loi. Naboth Elle kriegt so fait une gut wie loi. nichts mit. Et Naboth n'a rien vu. So gut wie nichts kriegt er mit. Il n'a rien Sie macht ihr reçu comme Gesetz und information. schickt Leute hin. Elle a créé cette loi et elle a envoyé des gens. Und sie macht einen Spur, wie sagt man das? Das ist so wie Leute, die manchmal Rufmord machen. Kennt ihr Rufmord? Über jemanden zu lügen, eine falsche Geschichte zu erzählen. Il crée encore une fausse histoire sur Naboth. Und sie sagt, Naboth hat gesündigt gegen Gott und den König Akab. Et il dit encore que Naboth a péché contre Dieu et le roi Akab. Der arme Mann hat nur gesagt, nein. Et le pauvre homme, il a seulement dit non. Mehr hat er nicht gesagt, Il nein. n'a rien dit d'autre. Il a dit seulement non. Ich gebe meine Erbe nicht. Je ne donne pas mon héritage. Egal in welchem Preis, egal was du geben Peu wirst. importe le prix, je ne Leute, donnerai pas. gib nicht diesen Reich Gottes, der Gott dir gegeben hat, an irgendeine Person. Egal wie viel er dir anbietet. Ne donne jamais l'héritage que Dieu t'a donné encore. Peu importe ce qu'on t'offre. Oh ja, ich bin alt geworden, ich kann nicht heiraten. Ah, ich nehme einfach diesen Mann. Dieser Mann ist Isabel. Oh, je suis devenue déjà vieille, je prends seulement cet homme. Cet homme, c'est Jézabel. Und die haben dann gehört und sind zu Naboth gegangen und haben Naboth genommen und sie haben Naboth gesteinigt. Könnt ihr euch vorstellen?
Et ils ont écouté cela, ils sont partis vers Naboth et ils ont lapidé Naboth. Sogar sie hat Brief geschrieben im Namen seines Mannes und einen Siegel reingetan, dass sie Naboth holen sollen. Et même elle, elle a signé encore au nom de son mari et elle a mis encore un cachet. Der Mann, Akab, kriegt nicht viel mit. Et Akab n'a pas pris tout cela. Isabel macht die Arbeit. Jézabel, elle a fait son Und travail Naboth stirbt. et Naboth est Man mort. steinigt ihn wegen seinen On eigenen l'a Sachen, die er lapidé hat. à cause de son propre héritage. Erinnere mich sehr stark an Stephanus. Ça me rappelle à Stéphanus. Wurde auch gesteinigt. Lui aussi, il a été lapidé. Und Paulus war auch da. Et Paul aussi était là. Diesmal war Akab da. Cette fois-ci, c'était Akab mitbekommen, encore sorry. Naboth. War nicht da, er hat mitbekommen. Lui aussi, Man hat ihn aber umgebracht. on l'a tué Und man hat seinen Weinberg genommen. et on a pris sa vigne. Er baute seine Gemüsegarten. Et lui, il a fait encore son jardin Er dachte, das potager. hört da auf, keiner hat es mitbekommen. Et il croyait que ça s'arrête là. Isabel Personne n'a geht vu und quelque sagt, ihr chose. Mann, er ist tot, macht einen Weingarten. Und er baut seinen Weingarten. Et Jézabel a dit que non, il est mort maintenant, vas-y, fais ton jardin. Und die haben das gebaut. Et ils ont fait le jardin. Bitte, liebe Geschwister, Mes wir sind am Ende. sœurs et frères, Bitte, liebe Geschwister, was Gott euch gegeben hat, ce que Dieu vous a donné, gebt das niemals an anderen. ne donnez ça jamais à une autre personne. Hört mir sehr gut zu. Écoutez-moi très bien. Das Reich Gottes Le royaume de ist die Dieu, Erbe, die Gott euch gegeben hat, wie Naboth. c'est encore l'héritage que Dieu vous a donné comme à Und Naboth. Gott kam in der Zeit und spricht mit Elia, der Prophet. Dieu, il vient dans ce temps et il parle à Élie Er le sagt, Elia, prophète. geh zum König. Il dit, Élie va vers le roi Sagst du den König Akab, et dit au roi Akab, ich habe mitbekommen, was er j'ai gemacht hat. appris ce qu'ils ont fait. Naboths Tod ist in seine Hände. La mort de Naboth est entre ses mains. Akab sagt, Akab dit, Gott hat dich geschickt. Dieu t'a envoyé. Du, mein Feind. Er nannte Elia immer Feind. Il appelait Mein toujours Feind. Élie encore son Und adversaire. Elia sagt, ja, dein Feind bringt dir eine schlechte Botschaft. Il dit, oui, ton adversaire te ramène une mauvaise nouvelle. Du sollst wissen, Tu dois savoir diesen Blut, der geflossen hat, que le sang qui a été coulé, wird verflucht sein auf dich und auf deine Kinder. ça sera encore une malédiction sur toi et tous tes Es membres. kommt zu dir zurück. Ça va revenir vers toi. Liebe Freunde, Mes amis, dieser Naboth war hartnäckig bis zum Tod. et Naboth, il était encore dur jusqu'à la fin. So war Jesus. Et comme Jésus, Bis zum Tod. comme Jésus Er hat jusqu'à nicht la fin. aufgegeben, weil er wusste, das ist unser Erbe. Il n'a jamais abandonné parce qu'il savait que c'est son Und seine héritage. Erbe ist was? Et son héritage, c'est quoi? Dass du neu geboren wirst. C'est que tu sois né de nouveau. Dass du in eine neue Familie Gottes Que reinkommst. tu rentres dans la nouvelle famille de Und Dieu. dass deine Natur neu wird. Et que tu reçois une nouvelle nature. Dass die Schmerzen, die da sind, Que les douleurs qui sont là sich verändert in Freude. se transforment en joie. Das Leiden sich verändert in Freude. Que la souffrance se transforme encore en joie. Wisst ihr, jede Geburt ist schmerzhaft. Vous savez, chaque naissance est douloureuse. Es tut weh. Ça fait mal. Aber das ist, damit das Kind rauskommen kann. Mais c'est afin que l'enfant puisse sortir. Und diese Verheißung hat Gott euch gegeben. Et c'est cette promesse que Dieu vous a donnée. Halte fest. Tenez ferme. Naboth hat Nein gesagt. Naboth a dit non. Was sagst du? Qu'est-ce que toi tu dis? Naboth hat gesagt Nein. Naboth a dit non. Was sagst du? Qu'est-ce que toi tu dis? Was sagst du? Que dis-tu? Verkauf nicht dein Weinberg. Ne vends pas ta vigne. Verkauf nicht die Gabe, Gott dir gegeben hat. Ne vends pas le don que Dieu t'a donné. Oh, Josef hat nicht verkauft an eine Frau von Potiphar. Nein. Joseph n'a pas vendu à la femme de Potiphar. Niemals. Jamais. Er hat behalten, was er hatte. Il a préservé Er hat ce seinen qu'il avait Körper reçu. bewahrt. Il a préservé son Er corps. wollte nicht in eine Sünde fallen. Il a dit qu'il ne tombera pas dans le Weil péché. er wusste, Parce qu'il savait Gott hat was mit mir vor, mehr als Potiphar. que Dieu veut faire quelque chose de plus que Potiphar. Er wusste, ja, als Potiphar. Mehr, er wusste es. Il le savait. Und eines Tages, Et un jour, wenn es vielleicht Zeitung gab, s'il y avait peut-être Diese Frau von des Potiphar. journaux, la femme de Potiphar, kauf und sieht Nachricht. elle voit dans les journaux Im Haus von Pharao gibt ein zweiter machtvoller Mensch, der Macht bekommen hat, einen neuen Gouverneur. il y a un nouveau gouverneur de la maison encore de Pharaon. Und sie guckt diese Nachricht und sagt, Elle regarde le journal, elle dit quoi? wer ist Gouverneur? Qui est gouverneur? Josef, Joseph, mein Sklave. mon esclave. Nee, Madame, deine Non, Ex-Sklave. ton Und ex-esclave. ab jetzt ist er dein Herr. Et aujourd'hui, il est ton Und er ist Seigneur. auch Herr über deinen Mann Pilar. encore le Seigneur Über deinen Mann sur Potiphar. Ton Ist er mari jetzt Herr. Potiphar, il est le Seigneur. Er Alléluia. kann deinen Mann kündigen. Il peut même virer ton mari.
Guck, was Wow. Gott macht. Regarde ce que Dieu fait. Und guck mal, wo ihr euch freut über Dinge, die nichts bringt, lieber Gemeinde, jetzt Et Hoffnung. vous vous réjouissez des choses qui n'ont même pas de valeur. Nix. Rien. Im Bundestag da, man wartet auf euch. On vous attend encore dans la politique. Da hinten, die warten auf Là-bas, on euch. vous attend. Sitz der Anwälte, die warten auf euch. Les avocats, eux tous, ils vous attendent. Arztkammer, gerade jetzt, wo Corona ist. Warum ist da oben kein Arzt, der Christ ist und sagt, Leute, stopp mal mit diesen Lügen. Ich will die Wahrheit sagen. Ich bin der Arzt mit Christus in mir. Ich sage die Wahrheit an diesem Volk. Pourquoi quand il y a le temps Yeah. de Corona, il n'y a pas des chrétiens, des docteurs chrétiens qui peuvent dire que non, je viens vous ramener la vérité. Aber wir lassen uns leiten Mais on se laisse guider von Leuten, die nicht Christus haben. par des gens qui ne sont pas Wisst Christ. ihr warum? Vous savez pourquoi? Weil ihr bewahrt nicht das, was Gott euch gegeben hat. Parce que vous ne préservez pas ce que Dieu vous a Wir donné. brauchen mehr Christen in alle Abteilungen, wo geleitet wird auf diesem ganzen Land Deutschland. On a besoin de beaucoup de chrétiens dans tous les départements, là où est-ce qu'on Polizeichef, dirige l'Allemagne. Christ. Dans les policiers, là-bas, aussi Armeechef, chrétiens. Christ. Amen. Kanzlerin, Kanzler, Christ. Dans les gouverneurs, on a besoin Und aussi ich rede des von wahren chrétiens. Christen. On a besoin de chrétiens. Wir brauchen die da oben. On a besoin de ceux-là Weil en die werden haut. für die Wahrheit kämpfen und nicht für die Lüge. Parce qu'ils vont se battre pour la vérité et pas pour le Halleluja. mensonge. Amen. Satan hat kein Erbarmen, das ist Isabel. Kein Erbarmen. Ob Naboth stirbt, interessiert. Die wollen nur wegen Grundstück. Könnt ihr vorstellen? Wegen ein Grundstück, das Leben einer Person kann einfach gehen. Satan n'a pas pitié, seulement à cause encore d'une vigne, encore d'une terre, et la vie d'une personne se va. Wegen va en Reichtum dieser péril. Erde. À cause de la richesse de ce monde. Die Leute sollen sterben, Corona. Les gens doivent mourir à cause de la richesse Weil de ce ein paar monde. Menschen Corona. noch reicher werden will, als sie schon sind. Parce que l'autre personne veut devenir plus riche qu'ils sont déjà. Ihr Akab. Vous êtes comme des Akab. Gott wird uns richten, liebe Freunde. Dieu va nous Diese juger. Botschaft gilt für alle. Minister, Le message Präsident, est pour tout alle le in monde, diesem le Land Deutschland, die Président. mir gerade zuhören. Tous ceux-là Es qui geht an m'entendent euch allen. maintenant. Pass auf, Jesus Faites Christus kommt bald. attention, Jésus-Christ revient Respektiere das, bientôt. was Gott euch gibt. Respectez ce que Dieu vous Tu donne. die Dinge, die Gott vorausgesehen hat für euch. Les choses que Dieu a encore préservées pour vous. Und rette Leben durch Jesus Christus. Et sauver des vies à Weil cause de alle dieses Jésus. Blut, alle Opfer, die gestorben sind, Parce que tous ceux-là qui sont morts, ohne Grund, Gott Sans wird raison. diesen Blut an euch allen fragen. Dieu va vous demander. Ich bin qu'est-ce kein qui s'est passé Politiker, avec ich bin ce ein sang. Pastor. Ja? Je ne suis pas un politicien, je suis un pasteur. Bitte bekehrt euch. Alors, répentez-vous. Sucht Jesus. Cherchez Er wird Jésus. euch retten. Il va vous sauver. Bewahre, was Gott euch gegeben hat. Préservez ce que Dieu Im vous a Namen donné. Jesus habe ich so Au nom de gebetet. Jésus, j'ai Und ainsi somit prié gepredigt, sorry. et que j'ai prêché au nom de Amen. Jésus. Amen. Wir stehen auf, wir machen unser letztes Gebet. Nous nous levons, on nous fait, nous allons Amen. faire notre dernière prière. Bewahre, was Gott dir gegeben hat. Préserve ce que Dieu t'a donné. Ich bin heute Naboth. Je suis aujourd'hui Naboth. Ich bin Naboth heute. Je suis aujourd'hui Ich sage Naboth. nein Je dis non bis zum Tod. jusqu'à la mort. Ich habe keine Angst vor dem Tod, J'ai pas peur de la mort weil Jesus weiß, wer ich bin. parce que Jésus sait qui je suis. Er hat den Tod überwunden. Il a encore survaincu Auch la wenn mort. kurz vor Tod, du überlegst 10-mal, aber sei standhaft. Sois encore fort. Gott ist lebendig. Dieu est vivant. Er ist lebendig. Il est vivant. Er ist lebendig. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es sehr gut. Je ne sais pas comment vous allez, mais moi, je vais très bien. Halleluja! Mir geht's sehr gut. Amen. Je vais très bien. Okay, wir werden kurz beten, dann schließen wir. Nous allons prier. Sag, Vater, hilf mir, alles zu bewahren. Dis, Père, aide-moi à tout garder. Wir beten, Name Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Je te Vater, dis ich will merci. alles bewahren. Merci pour ce que tu as encore donné. Ich will comme dein Wort message. bewahren. Yahweh, je veux encore Ich will garder alles bewahren. jalousement ce que tu m'as donné, Seigneur Papa. Im Namen Jesus. Préserver encore la Im Namen préserver Jesus. encore à pas. Jésus, Seigneur, à pas la promesse. Halleluja. que tu m'as donnée. Préserve encore ton Vater, ministère, hilf ce que tu uns, m'as donné, Seigneur zu Papa. bewahren, das, was uns Soutiens, gegeben pourquoi hast. pas, de Du hast uns préserver des Versprechen conserver cela, gegeben, Papa. Verheißung Ne jamais gegeben, vendre, Dinge Seigneur Papa, gezeigt, die die Menschen nicht aucun bekommen prix können, de cela, aber Papa, durch dich Seigneur. haben wir es bekommen und empfangen. Ich preise dich im Namen Jesus und dass deine Herrlichkeit weitermacht, dass du weiter sprichst, dass du ein Wort sprichst, dass du uns weiterleitest und dass deine Herrlichkeit da ist über uns. Im Namen Jesus. 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 Danke, Vater, für alles. Danke, Jesus. Amen.
Hallo, liebe Geschwister, hier ist euer Bruder und Pastor David Solo. Ich hoffe, dieses Video hat euch sehr gut gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, wir bitten euch, uns zu abonnieren und einen Kommentar hinterlassen, Daumen nach oben. Und ansonsten, Gottes Segen, bleibt gesund, wir sehen uns bald. Bis dann, tschüss.